أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد صدق الله العظीम। अल्हम्दुलिल्लाह 111 सूरतें आज मुकम्मल हुई। 9 मुहर्रमुल हराम के दिन आज 111 सूरतें जो है कुरान करीम की मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं तमाम दोस्तों से मुल्तमिस हूँ, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।